Hallo meine wunderschönen Lieben, Assalamu alaikum, wie geht's euch? Ich zeige euch wunderschöne Wetter von Oslo, Norwegen. Da schneit gerade und da ist so minus 18 Grad, aber so schön sieht aus dieses Snowfall. Schnee, it's really beautiful. Und das sieht so aus, alle sind geschlafen. Wie wir haben, wenn wir klein waren, diese Geschichte immer gelesen. Geschlafene Palast, so heißt das. Und irgendwann kommt ein Prinz und küsst die Prinzessin und dann werden alle wieder wach. Aber das ist so schön, diese weiße Schnee. Und jetzt so schnell ist Abend geworden. Die Lichter sind an und so alle, keiner sieht, keiner ist draußen, weil es ist minus 18 Grad und ab minus 18 Grad, ich denke, die gehen nicht raus mehr. मेरे प्यारे व्यूअर्स मैंने बताया है कि ये ओस्लो का मौसम है और ओस्लो में स्नोफॉल हुई है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। बर्फ़ की चांदनी ने हर तरफ अपने पर फैलाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। Ich wünsche euch gute Nacht, abonnieren und liken. Dankeschön und ich bringe euch noch mehr schönes Video bald.